سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو پنجاب کلاس 6 کا سبق نمبر 14 ہمارا وطن پڑھیں گے۔ ہمارا وطن ایک نظم ہے، ہم اسے گیت، قومی نغمہ یا ملی ترانہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ملی ترانہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں وطن کی عظمت، بلندی اور رفعت وغیرہ کا ذکر ہو۔ اور بچوں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ کسی بھی ملک کی ترانے کو ہم کبھی بھی قومی ترانہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر ملک کا صرف ایک ہی قومی ترانہ ہوتا ہے جو اس ملک کی امنگوں، آرزوؤں اور خوابوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ شاعر پاکستان ابوالاثر حفیظ جلندھری نے لکھا ہے، اور یہ ہمارا قومی ترانہ صرف ایک ہی ہے جو آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہوگا، پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد۔ تو یہ ہمارا قومی ترانہ ہے۔ ہم جو ابھی نظم پڑھنے لگے ہیں اس کو ہم قومی نغمہ یا ملی ترانہ کہہ سکتے ہیں، ملکی ترانہ کہہ سکتے ہیں، اسے گیت کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اسے کبھی بھی قومی ترانہ نہیں کہہ سکتے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چلیے اب ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا وطن، سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ پڑھتے ہیں۔ آرزو، کھیتیاں، لہلہاتی ندیاں، رشک فردوس، بن، جیالے، پاسباں، نگہباں، دلکش، دل نشیں، انجمن، ارماں۔ اب ہم نظم پڑھتے ہیں۔ پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن، آرزوؤں کا دلکش سہارا وطن۔ پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن، اس کی سونا اگاتی ہوئی کھیتیاں، پگھلی چاندی لٹاتی ہوئی ندیاں۔ ہے ہمارا وطن سب سے پیارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ سرمئی وادیاں لہلہاتے چمن، اس کے صحرا حسیں دل نشیں اس کے بن۔ رشک فردوس ہے آج سارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ اس وطن کے جیالے بہادر جواں، اس حسیں انجمن کے حسیں پاسباں۔ جاں لٹا دیں جو کر دے اشارہ وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ ملک و ملت کے سینے کا ارمان ہے، ہم ہی تو اس وطن کے نگہباں ہیں۔ ہے یہ ہم سب کی آنکھوں کا تارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ ہے یہ ہم سب کی آنکھوں کا تارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ بچوں اس نظم کو طفیل ہوشیار پوری نے لکھا ہے۔ اس نظم کے شاعر طفیل ہوشیار پوری ہیں۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق کا سوال نمبر 1 ہم نوٹ بک پہ کریں گے، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 بھی ہم نوٹ بک پر ہی کریں گے، اور اب سوال نمبر 4 ہم بک پہ ہی کرتے ہیں۔ نظم ہمارا وطن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹھیک سے کریں۔ الف، ہمارا سارا وطن کیا ہے؟ آپشن ہیں جنت، بہشت، فردوس، رشک فردوس۔ تو اس کا جواب ہے رشک فردوس۔ بے، وطن کی کون سی چیز بہت دل نشیں ہے؟ آپشن ہیں چمن، دریا، بن یا جنگل۔ تو اس کا جواب ہے بن۔ جیم، وطن کی ندیاں کیا لٹاتی ہیں؟ آپشن ہیں تیل، ہیرے، چاندی، سونا۔ اس کا جواب ہے چاندی۔ ہمارے دال، سوال ہے دال، ہمارے وطن کی کھیتیاں کیا اگاتی ہیں؟ آپشن ہیں گندم، چاول، چاندی یا سونا۔ تو اس کا جواب ہے سونا۔ ہے، ہم حسین انجمن کے کیسے پاسباں ہیں؟ آپشن ہیں حسین، خوبصورت، بہادر، دلیر۔ تو اس کا جواب ہے حسین، ہم حسین انجمن کے حسین پاسباں۔ سوال نمبر 5 ہے، اشعار کے آخر میں استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، مثلاً ہمارا، سہارا وغیرہ۔ اس نظم کے آخری بند میں کون سے الفاظ قافیہ ہیں؟ تو اس کا آخری بند ہے یہ والا،
तो इसमें काफ़ी अल्फाज हैं, अरमान, निगहबान, तारा, हमारा। इसका ये जवाब है। सवाल नंबर 6, ये भी हम नोटबुक पे करेंगे। सवाल नंबर 7 भी, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 भी, ये सब नोटबुक पे होगा। और अब सवाल नंबर 11 करते हैं। मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, आरज़ुओं का दिलकश डैश वतन, आरज़ुओं का दिलकश सहारा वतन। बे, डैश के सीने का अरमान है, मुल्क व मिल्लत के सीने का अरमान है। जी, सुरमई वादियाँ डैश चमन, सुरमई वादियाँ लहलहाते चमन। दाल, रश के फिरदौस है आज सारा वतन, डैश है आज सारा वतन, रश के फिरदौस है आज सारा वतन। हे, जान लुटा दें जो कर दे डैश वतन, जान लुटा दें जो कर दे इशारा वतन। अच्छा, अब हम सवाल नंबर 12 करते हैं। कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतअल्लिका अल्फाज से मिलाएं। कालम अलिफ, कालम बे, सोना चांदी, फूल चमन, सुरमई रंग, लहलहाते खेत, ज्याले बहादुर। ये हमारा बुक वर्क हो गया है। अब हम क्लास कॉपी का काम करते हैं, नोटबुक वर्क करते हैं। ये नोटबुक का काम है बच्चों, आपने इस काम को अपनी नोटबुक पे लिखना है। सबक नंबर 14, हमारा वतन। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज की इमला हो जाए। आरज़ू, खेतियाँ, लहलहाती, नदियाँ, रश के फिरदौस, बन, ज्याले, पासबां, निगहबां, दिलकश, दिलनशीं, अंजुमन, अरमां, अरमान भी कह सकते हैं, अरमां भी पढ़ सकते हैं। आरज़ुओं, पिघली, सुरमई, वादियाँ, सहरा, हसीं, मुल्क व मिल्लत, सीने। ये हमारे मुश्किल अल्फाज हो गए हैं। अब हम मुश्किल अल्फाज के मानी लिखते हैं। सवाल है ये, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखें। बच्चों, आपने अल्फाज मानी अच्छी तरह याद करने हैं। अल्फाज मानी, आरज़ू ख्वाहिश, अरमान तमन्ना ख्वाहिश, अंजुमन महफिल, बन जंगल वीरान जगह, पासबान मुहाफिज निगहबान, ज्याले बहादुर दलेर जुर्रतमंद, फिरदौस बाग बहिश्त जन्नत, रश्क किसी के बराबर होने की ख्वाहिश, चमन बाग। ये हो गया अल्फाज मानी। सवाल नंबर 1 है, सवालों के जवाब दें। सवाल 1, इस नज़्म में टेप का मिसरा कौन सा है? यानी वो मिसरा जो बार बार आया है। तो इस नज़्म में टेप का मिसरा ये है, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। सवाल नंबर 2, वतन के ज्याले बहादुर जवां किसके इशारे से जान लुटा देते हैं? जवाब, वतन के ज्याले बहादुर जवां वतन के इशारे से जान लुटा देते हैं। सवाल नंबर 3, शायर ने किसको रश्के फिरदौस कहा है? जवाब, शायर ने सारे वतन को रश्के फिरदौस कहा है। सवाल नंबर 4, वतन की खेतियाँ क्या उगलती हैं? जवाब, वतन की खेतियाँ सोना उगलती हैं, यानी इसकी फसलें सोने की तरह कीमती हैं। सवाल नंबर 5, वतन की नदियाँ क्या लुटाती हैं? जवाब, वतन की नदियाँ पिघली चांदी लुटाती हैं।
सवाल नंबर 2 है, ये बुक में जो सवाल नंबर है वही हमने यहाँ पर नंबरिंग दी है। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल मुरक्कबात का मफ़हूम वाज़ेह करें। मुरक्कबात और इस तरफ है मफ़हूम। दिलकश सहारा, मुरक्कबात वो बोलते हैं, आपको मुरक्कब का पता ही होगा बच्चों कि मुरक्कब दो अल्फाज से मिलकर बनने वाला एक लफ्ज़। मिसल दिलकश भी एक अलग लफ्ज़ है और सहारा भी एक अलग है, लेकिन हमने इस यहाँ पर दिलकश सहारा एक वर्ड दिया हुआ है। दिलकश सहारा इसका मतलब है खूबसूरत आसरा। मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज या जुमलों को बोलते हैं और मुफरद एक को बोलते हैं। यह है दिलकश सहारा, खूबसूरत आसरा। सुरमई वादियाँ, सुरमे के रंग की वादियाँ। दिल नशीन, दिल पर नक्श होने वाला। रश्क फिरदौस, जन्नत का रश्क करना। हसीन पासबां, खूबसूरत मुहाफ़िज़। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। अल्फाज मुतरादिफ: आरज़ू, तमन्ना, सहारा, आसरा, चमन, गुलिस्तान, बन, जंगल। बहादुर, बहादुर, दलेर। ये हो गए मुतरादिफ अल्फाज, यानी कि वो अल्फाज जिनके एक जैसे मानी थे। अल्फाज अलग अलग हैं लेकिन मानी दोनों के एक हैं। सवाल नंबर 6, शायर ने इस नज़्म में वतन के जियाले बहादुर जवानों की क्या खूबियाँ बयान की हैं। जवाब: शायर ने इस नज़्म में वतन के जियाले बहादुर जवानों की ये खूबियाँ बयान की हैं कि हमारे वतन के जवान जियाले और बहादुर हैं। वो वतन के इशारे पर अपनी जानें लुटाने वाले हैं। सवाल नंबर 7, एराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। जवाब: दिलकश, ये साकन है, लाम साकन है। दिलकश, नदियाँ, दिल नशीं, रश्के फिरदौस, ये जो साकन है शीन के ऊपर है। रश्के फिरदौस, मुल्को मिल्लत। सवाल नंबर 8, जमा के वाहिद और वाहद के जमा लिखें। जवाब है खेतियाँ, खेती, नदियाँ, नदी, वादियाँ, वादी, तारा, तारे, इशारा, इशारे, मिल्लत, मिलल। सवाल नंबर 9, नज़्म हमारा वतन का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। जवाब: हमारा वतन हमें बहुत प्यारा और अजीज़ है। ये हमारी तमन्नाओं की तकमील का वसीला है। ये हमारी तमन्नाओं की तकमील का वसीला है। हमारा वतन रश्के फिरदौस है। हम इसके एक इशारे पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सवाल नंबर 10, नज़्म हमारा वतन में सोना उगाती हुई खेतियाँ से क्या मुराद है। जवाब: नज़्म हमारा वतन में सोना उगाती हुई खेतियाँ से मुराद ये है कि हमारे वतन के खेत सोने यानी गोल्ड की तरह कीमती हैं और नकद आवर फसलें उगाते हैं। ये हमारी कंप्लीट हो गई है मश्क, और ये है सरगर्मी कौमी तराना। अपनी कापियों में खुश ख़त लिखें और याद करें। यह है कौमी तराना। कौमी तराना: पाक सर ज़मीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्म आली शान, अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद। पाक सर ज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद। परचमे सितारा व हिलाल, रहबरे तरक्की व कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तकबाल, साए खुदाए ज़ुल जलाल। पाकिस्तान पाइंदाबाद, ऐ अल्लाह हमारे वतन को हमेशा अपनी हिफाजत में रख, आमीन या रब्बिल आलमीन। बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो गया है सबक हमारा, तो इंशाल्लाह हम अगले सबक पर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।